Naghihinigda kit habang naglilinuon kit kay matanglay ang pagpinamagtak. Nahuhuman pala kit mamagtak. Mitya na nga naghihinigdaon kit. Kay yadto naman nakapagluon na kami. Bait nga naghihinigda ak didi. Kay katanglay, tinanglay ak pag kinuan pinamagtak. Yadto man na namluon. Di na mag-iya mahumanan amo loon. Mait nga naghihinigdaan na kay tinanglay ak. Kay nagpinilak pa ak sa mga binuno tapos ako pa nagharing. Mauwit nga hinigda ak anak pagduhulunan kalo. Mauwit yan na nakuan. Kayo ngud nga katanglay mauwit nga bagaw ko mapahuway ak nguna.